السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire des brioches traditionnelles. J'avais déjà partagé une recette avec vous. Donc là, on va faire une autre façon, Inch'Allah. Facile et pareil, très moelleux. Et franchement, je vous dis pas le goût, pareil, c'est super bon. اليوم البنات غادي نصايبوا قريشلات. ديجا درت معكم قريشلات تراديسيونيل تيجوا صراحه زوينين بزاف. اليوم غندير معكم يعني وحدين اخرين، يعني هادو كنا درناهم بلا بيض، هادو غيكون فيهم ان شاء الله غادي يكون فيهم ان شاء الله البيض. قبل ما نبداو، البنات اللي مازالوا ما مشاركينش معايا في القناه ضغطوا على زر الاشتراك وما تنساوش ديروا الجرس باش يوصلكم كل جديد. Donc avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'appuyer sur la cloche. Vous pouvez recevoir toutes les nouvelles vidéos Inch'Allah. Donc là on va commencer على بركة الله. نبداو بالمقادير بسم الله. Donc là البنات كما كتشوفوا، donc هنا عندي 3 ديال الكيسان ديال الحليب دافين. Donc là j'ai 3 verres de lait tiède, j'ai un verre de farine، كاس ديال الفرينه، عندي 2 بيضات، عندي هنايا 4 المعالق ديال السكر سنيده. Donc là j'ai 2 œufs et 4 grandes cuillères de sucre, une petite cuillère de sel، معلقه صغيره ديال الملحه، j'ai une grande cuillère de levure boulangère، عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، j'ai une grande cuillère de sésame doré، عندي معلقه كبيره ديال الزنجلان محمر، يعني هاد الزنجلان الذهبي ما حمرتو ما والو، هكا الزنجلان العادي، j'ai une grande cuillère d'anis، عندي معلقه كبيره ديال النافع، voilà c'est celui-là l'anis، j'ai un verre d'huile كاس ديال الزيت، un sachet de 11 grammes de levure boulangère، عندي 11 غرام ديال الخميره ديال الحلوه اولا 14 ماشي مشكل، et la farine qui va rester en fonction du mélange. Donc ces brioches là ils se font en 2 étapes. هاد المقادير ديال هاد البريوش كيتصايبوا على 2 ديال المراحل. نبداو بالمرحله الاولى على بركه الله. Dans un premier temps, donc j'aurai besoin que d'un verre du lait et un verre de farine, une grande cuillère de sucre et la levure boulangère، la grande cuillère de levure boulangère. هنا في المرحله الاولى غنحتاج غير الحليب، كاس ديال الحليب دافي، الكاس واحد ديال الحليب دافي مع الكاس ديال الفرينه، معلقه كبيره ديال السكر سنيده والمعلقه ديال الخميره. دونك اون فا باسي بور لي ميكسي. هنايا انا غنديرهم غنطحنوهم. Vous pouvez le faire comme ce que je vais faire moi dans le batteur, dans un batteur comme celui-là ou dans le mixeur. هنا يمكن لكم ديروا يعني اللي بغيتو، يا اما بهاد الطحان بحال هذا يا اما بماكينه العصير avec la grande cuillère de sucre et celui-là. Voilà, donc le reste on va l'utiliser après. Donc je vais passer pour les mixer. غنطحنهم. Voilà les filles, donc ça c'est la base. Donc je vais le couvrir et je vais le laisser gonfler et après on se retrouve. دابا هذا هو البنات، هو السر ديالو باش كيجي زوين، كيجينا مفشفش وطالع. دونك هنايا غنخليه يخمر ونعاودو نتلاقاو. Voilà, donc là je vais le laisser gonfler et on se retrouve après. Voilà les filles, une fois que notre mélange a bien gonflé, comme vous voyez il a bien gonflé et gonfle super vite. Voilà, donc là on va passer Inch'Allah pour la deuxième étape. Donc là je vais mettre les œufs donc dans un robot ou à la main comme vous voulez. Donc je vais mettre les œufs, l'huile. هنا البنات كيف ما شفتوا خمر معايا مزيان هذاك الخليط هذا، كيف ما كتشوفوا خمر، راه دغيا كيخمر صراحه، دغيا تيخمر. فوالا، دونك هنايا درت البيض، درت الزيت وغنزيد السكر. Donc comme on avait 4 cuillères de sucre, donc il nous a resté que 3 parce qu'on en a mis une dans le mélange. Voilà, je vais mettre le sel, هنا نزيد الملحه et je vais bien mélanger jusqu'à que le sucre fond un petit peu. هنايا غادي نخلطهم مزيان حتى يذوب ليا داك السكر، عاد نبدا كنزيد في الباقي بشويه بشويه. Donc je vais bien mélanger pour faire fondre le sucre et après je rajoute le reste. Voilà, donc là je vais changer le crochet. غنبدل هاد الكروشي، راه يمكن لكم ديروه غير بيديكم تجي زوينه حتى بيد، يعني طربوه غير مزيان. Donc vous pouvez le faire à la main, juste il faut bien battre les œufs pour faire fondre le sucre. Donc là je vais mettre le crochet. Donc voilà, donc là je vais rajouter le lait, غنزيد دابا الحليب دافي، donc c'est du lait tiède, donc les 2 verres, on en avait 3, donc un on l'a mis ici, donc les 2 verres qui restent. Donc واحد درناه هنا في الخليط الاول، هنا غنزيد 2 كيسان ديال الحليب. Je vais rajouter
les graines. Donc le sésame plus l'anis, la levure chimique, khmara. Je vais rajouter ce mélange. Voilà, donc je vais rajouter aussi ce mélange. Regardez, machallah, comme il a bien gonflé. كيما كتشوفوا تبارك الله شحال خمر. غنزيدو حتى هويا. Donc ça c'est le secret pour avoir des brioches bien aérées à l'intérieur. هذا هو السر ديالو باش كيجيونا مهوين من الداخل. Voilà, donc là j'ai bien rajouté le... Voilà. Une fois qu'on a tout rajouté, donc là je vais mélanger et je vais commencer à rajouter la farine petit à petit. هنايا غنخلط مزيان وغنبدا كنزيد في الفرينه بشويه بشويه. Voilà les filles, une fois qu'on a laissé bien pétrir, voilà, donc la pâte elle doit être comme ça, donc elle n'est pas dure du tout, donc elle est souple et collante, très souple même, regardez. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc là comme vous voyez, elle est vraiment souple et collante. Ne vous inquiétez pas, elle va gonfler et elle va redevenir dure, donc elle va durcir un petit peu. Ça aussi, c'est le secret pour avoir des brioches bien aérées à l'intérieur. Là, je vais la couvrir, je vais mettre un peu d'huile par-dessus. Je vais la couvrir et je vais la laisser gonfler. هنا البنات كيف ما كتشوفوا خليت هاد الدلكات مزيان كيف ما كتشوفوا راه كتكون كتلصق في اليدين. العجينه ديالها جاريه. فوالا العجينه ديالها جاريه كيف ما كتشوفوا خفيفه بزاف بزاف وكتلصق في اليدين. هذا هو السر الثاني باش كيجيونا خفاف وكيجيو مفشفشين من الداخل. الا فات حتى قصحتوا ليها العجينه راه كتجي مدقسه من الداخل. صافي غادي ندير لها شويه ديال الزيت وغنغطي عليها وغنخليها تخمر. هي راه ملي غادا تخمر غترجع تقصح، يعني ما تبقاش بحال هكا، غتشد في راسها باش نصيبوا كيفاش نتحكموا فيها. فوالا Voilà les filles, une fois qu'ils ont gonflé, donc comme vous voyez il a bien gonflé. Avec le premier mélange qu'on a fait, ça gonfle très vite. Donc voilà, donc là je vais passer pour faire des boules. Je vais les placer dans un plat. هنا البنات كيف ما كتشوفوا سميتو خمر لي القريشات ديالي خمروا كيف ما كتشوفوا، راه دغيا كيخمروا بهذاك الخليط اللي كنصايبوه الاول دغيا كيخمروا. صافي غندوز دابا غندير كويرات، غنحيد منه هكا دونك جو في لو ديغازي ان بتي بو. Voilà, et je vais faire des boules. Donc moi j'aime bien quand c'est petit, donc je fais des petites boules, mais n'oubliez pas qu'ils vont encore gonfler au four. Voilà, moi je les fais comme ça, tout petit. هنا كيف ما كتشوفوا يعني كنديرهم كويرات، انا كنديرهم كويرات صغيورين على هذا الحجم هذا صغيورين. Voilà, donc là je vais les placer dans un plat qui va au four, je les laisser gonfler et après je vais les badigeonner d'œufs et je les mets au four. هنا كيف ما كتشوفوا صافي يعني غنديرهم بحال هكا في شي صينيه اللي كتدخل الفران، غنخليهم يخمروا. بعد ما يخمروا لينا غندهنهم بالبيض وغندخلهم للفران يطيبوا. Voilà, donc là ils ont gonflé comme vous voyez, donc ils ont bien gonflé. Donc là j'ai pris un œuf, donc moi je mets un œuf entier. Vous pouvez mettre un jaune d'œuf avec un peu de lait, donc moi j'ai battu juste un œuf entier et je vais les badigeonner. هنا البنات كيف ما كتشوفوا خمروا، خديت هنايا بيضه كامله، يمكن لكم تستعملوا نتوما غير صفرة البيض وزيدوا عليه شويه الحليب، انا هنا غندير بيضه كامله. Voilà, donc je vais les badigeonner et je vais les enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés. Je l'ai allumé que par en bas. Et une fois qu'ils vont être cuits par en bas, je vais allumer en haut et je vais les laisser prendre une belle couleur dorée. هنا البنات كيف ما كتشوفوا غندهنهم. شعلت الفران راه كيسخن على درجه الحراره 200، غنخليهم في الفران يطيبوا غير من التحت حتى كيتحمروا من التحت يطيبوا، عاد غنشعل عليهم من الفوق باش هكا يذهبوا لينا. Donc là moi j'ai mis des graines à l'intérieur, donc sésame et l'anis. Vous pouvez ne pas le faire et mettre à l'intérieur de la confiture ou du Nutella. Voilà, donc c'est pas obligé de mettre, vous n'êtes pas obligé de mettre les grains à l'intérieur là que je viens de mettre, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc vous pouvez mettre un sachet de vanille pour aromatiser et mettre de la confiture à l'intérieur. Juste il faut bien fermer pour pas que ça ressort. هنايا انا درت الزراره كيف ما كتشوفوا زنجلان والنافع. نتوما الا ما كنتوش تبغيوها هاد الزراره ديروا غير
ديروا خنيشه ديال الفاني ملي تكونوا تعجنوا، وزيدوا يعني ملي تكونوا بحال هكا عمروهم يا اما بالكونفيتور يا اما بالشوكولا من الداخل، وسدوا مزيان باش ما يخرجش لكم، وصافي خلوهم تيخمروا تيجوا حتى هما زوينين. Voilà, donc là je vais pas mettre de graines à l'intérieur de sésame par dessus, je vais les laisser comme ça. Vous pouvez rajouter un petit peu des graines à l'intérieur par dessus, pardon, mais moi je vais pas le faire, donc je vais les enfourner comme ceci et on se retrouve. هنا البنات يمكن لكم تزيدوا شويه ديال الزنجلان من الفوق وديروهم يطيبوا، انا ما بغيتش نديرهم، نخليهم غير هكا صافي. دابا نديرهم في الفران ونعاودو نتلاقاو. Et voilà les filles, nos brioches ils sont terminés comme vous voyez, ça m'a donné 27 petites brioches comme ceci. Voilà, donc regardez comme ils sont moelleux, ils sont vraiment toutes légères. Voilà, donc regardez comme ils sont. Franchement, ils sont super bons. Vous pouvez même ne rien mettre à l'intérieur et une fois qu'ils sont cuits, vous les ouvrez et vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi, j'aime bien les manger comme ça avec un melon, ça passe super bien. C'est super bon. Voilà, donc comme vous voyez, voilà. Donc, il faut juste les laisser bien gonfler et voilà, il faut juste leur donner le temps de bien gonfler. Et franchement, c'est super bon et super moelleux comme vous voyez. Voilà, donc je vais vous ouvrir une pour voir l'intérieur. Regardez. Donc franchement c'est super bon, j'espère que vous allez les tester, je suis sûre que si vous les faites, vous allez vraiment les réussir. Il faut juste suivre les étapes. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo Inch'Allah. هنا البنات كيف ما كتشوفوا البريوش ديالنا كملناه، عطاتني 27 حبه بحال هكا، ما كيكونوش انا بصراحه كيف ما قلت لكم ما كنبغيوهمش كبار بزاف. كيف ما كتشوفوا تيجيو مهويين بزاف من الداخل، تيجوا زوينين. شوفوا هذه حليتها، فوالا شفتوا كي كيجيو صراحه زوينين، كيجيو بحال البونجا، فتو كيجيو غزالين. فوالا غير تبعوا الطريقه اللي صايبت معكم في الاول وخليهم يخمروا، راه كيبغوا يخمروا هما قد ما خمروا تيجوا مهوين من الداخل. يمكن لكم البنات اللي ما تعجبهمش الزراره ما ديروش، طيبوهم بحال هكا يعني ما ديروا فيهم والو حتى يطيبوا وتغمسوا فيهم. ما تعجبني نيت هكا بالزراره غنغمسهم في املو كيجي لذيذ بزاف، اولا بحال هكا مع شوكولا مع كونفيتور مع الزبده، اي حاجه كديروا معها تيجوا زوينين، اولا غير بحال هكا مع كيس قهوه راه كيجوا رائعين. فوالا دونك كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، وإلا عجباتكم ما تنساوش تخليوا لي لايك، واللي جرباتها فيكم انا متاكده غينجحوا ليها، اللي جرباتها فيكم وعجبوها تخليها ليا في كومونتير. البنات نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، خليت لكم الراحه، سلامه.